नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रश्न उत्तर वीडियो रे आपण मानक समस्त को स्वागत जणाई आज वीडियोटी आरंभ करबा। सांग माने आपण माने आम चैनल जदि नुआ अछंती ताहले वीडियोटी को लाइक सब्सक्राइब करिया पे जम्मर भूलिबे नाही। चलंतु आज प्रथम प्रश्न कोन रही अछि। लगातार दुई थर भारत में उपराष्ट्रपति पदर किए रही। यही प्रश्नटी एसएससी 2009 मसीह आसीथिला। एथिरे आपण मानक चारोटी ऑप्शन दिया जायछि। सेथि मध्यरु ऑप्शन ए डॉक्टर एएस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी श्री आर वेंकटनम, ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर दिनल शर्मा, ऑप्शन डी श्री वीवी गिरी। सो फ्रेंड्स एबे समय सरिला। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए डॉक्टर एएस राधाकृष्णन। परवर्ती प्रश्न, संविधान रे केउ धारा अनुजाई राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करि परिबे। सो फ्रेंड्स ऑप्शन ए यार हेउछि धारा 85, ऑप्शन बी धारा 95, ऑप्शन सी धारा 356, ऑप्शन डी धारा 365। सो फ्रेंड्स एबे समय सरी आसला। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए धारा 85। चलंतु परवर्ती प्रश्नटी कौन रही जानी नबा। भारत रे कार्यनिर्वाही अधिकारी किए। यही प्रश्नटी यूपीपीएससी 2015 आसीथिला। यार चारोटी ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दलर नेता, ऑप्शन डी भारत सरकार मुख्य सचिव। सो फ्रेंड्स एबे समय सरिला। यार सठिक उत्तरटी कौन अछि चलो जानि नबा। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए राष्ट्रपति। परवर्ती प्रश्न, भारतर संविधान भारत को किपरि वर्णना करे। सो फ्रेंड्स सही परि प्रत्येक प्रश्न रे चारोटी लेखे ऑप्शन दिएछि। सेथि मध्यरु ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी यूनियन ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी फेडरेशन, ऑप्शन डी एगुड़िक मध्यरु कोनोसिटी भी नुह। सो फ्रेंड्स एबे आपण मानक पय समय सरिला। यार सठिक उत्तरटी चलନ୍ତୁ जानि नबा। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी यूनियन ऑफ स्टेट। चलନ୍ତୁ परवर्ती प्रश्न, पार्लियामेंट रे सांसदर दुईटी अधिवेशन मध्य रे व्यवधान केते मास रही थाए। सो फ्रेंड्स ऑप्शन ए 3 मास, ऑप्शन बी 9 मास, ऑप्शन सी 6 मास, ऑप्शन डी 12 मास। सो फ्रेंड्स प्रत्येक प्रश्न पर 5 सेकेंड मूल्यांकन करा जायछि। एथि मध्यरु यार सठिक उत्तर जदि आपण माने जणाया पे चाहंती ताले कमेंट रे जणाई परिबे। यार सठिक उत्तरटी 6 मास व्यवधान रही थाए। परवर्ती प्रश्न, वर्तमान लोकसभा रे प्रत्येक राज्य पई सीट आवंटन पई केउ जनगणना उपरे आधारित करा जायछि। एही प्रश्नटी यूपीएससी 1995 आ आईएएस 1998 मसिया रे आसीथिला। ऑप्शन ए 1951 जनगणना, ऑप्शन बी 1971 जनगणना, ऑप्शन सी 1961 जनगणना, ऑप्शन डी 1991 जनगणना। सो फ्रेंड्स एबे समय सरिला। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए 1951 जनगणना। परवर्ती प्रश्न, लोकसभा रे राज्य आसन बंटन 1971 जनगणना उपरे आधारित केते वर्ष पर्यंत एही निष्ठा समान भाव रे रही आसीबो। एही प्रश्नटी यूपीएससी 2005 मसीह आसीथिला। यार चारोटी ऑप्शन दिए। सेति मतिर ऑप्शन ए 2031 ख्रीष्टाब्द रे, ऑप्शन बी 2021 ख्रीष्टाब्द रे, ऑप्शन सी 2026 ख्रीष्टाब्द रे, ऑप्शन डी 2011 ख्रीष्टाब्द रे। सो फ्रेंड्स एबे समय सरिला। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन 2031 ख्रीष्टाब्द रे। चलंतु सांग माने जदि वीडियो रे आपण माने नुआ करी देखुथांते ताहले वीडियोटी को अधिक रु अधिक सांग मान को शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिया पय जम्मारु भूलिबे नै। चलंतु परवर्ती प्रश्नटी कोन अछि। चलंतु परवर्ती प्रश्न, महिला माने भारत रे प्रथम थर पय भोट देबार अधिकार केबे पाइथिले। ऑप्शन ए 1920 ख्रीष्टाब्द रे, ऑप्शन बी 1926 ख्रीष्टाब्द रे, ऑप्शन सी 1933 ख्रीष्टाब्द रे, ऑप्शन डी 1936 ख्रीष्टाब्द रे। सो फ्रेंड्स समय सरिला। यार सठिक उत्तरटी चलतो जानिबा। यार सठिक उत्तरटी हेउछि 1926 ख्रीष्टाब्द रे। परवर्ती प्रश्न, भारतीय संविधान अनुसार भारतर राष्ट्रपति किए नियुक्ति करती। सो फ्रेंड्स प्रत्येक प्रश्न पई चारोटी लेखाई ऑप्शन दी दैछि। सेति मध्यरु यार सठिक उत्तर जदि जानि जाते आपण माने कमेंट जणाई परिबे। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री प्रधान विचारपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी बाचस्पति, ऑप्शन डी सांसद। सो फ्रेंड्स यही चारोटी ऑप्शन मध्यरु आपनको जदि ठीक लागुछि ताडा आपण माने कमेंट जणाई परिबे। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी सांसद। चलंतु परवर्ती प्रश्न, भारतर केउ राज्य को देशर
ବିନାରୀ କୁହାଯାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେହିପରି ଚାରୋଟି ଲେଖେ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଜାବ, ଅପସନ୍ ବି ହରିୟାଣା, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ବିହାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଜାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଛ ଧୂଳି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିପାରେ ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଧୂଳିକଣାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଏ ଜାମୁନ ଗଛ, ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବ ଗଛ, ଅପସନ୍ ସି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ, ଅପସନ୍ ଡି ନିମ୍ବ ଗଛ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରିଗଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହାର ଅପସନ୍ ସି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଭାରତୀୟ ନୋଟ ଉପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଛବି ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇନାହିଁ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହାର ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଏ 1 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଉପରେ, ଅପସନ୍ ବି 20 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଉପରେ, ଅପସନ୍ ସି 50 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଉପରେ, ଅପସନ୍ ଡି 5 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଉପରେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରିଗଲା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଉପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଛବି ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ IAS ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1950ରେ, ଅପସନ୍ ବି 1955ରେ, ଅପସନ୍ ସି 1945ରେ, ଅପସନ୍ ଡି 1948ରେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1950ରେ IAS ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶ ତିଆରି କରିଥିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ବି କୋରିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ଡି ଚୀନ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚୀନ ଦେଶ ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀରରୁ ଔଷଧ ତିଆରି କରାଯାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଅପସନ୍ ଆସିଗଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଏ ହାତୀ, ଅପସନ୍ ବି ସିଂହ, ଅପସନ୍ ସି ଓଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଛେଳି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର 5 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସିଂହୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଶୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଶୋଇଥାଏ? ଭାରି ମଜାଳିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଏହାର ଅପସନ୍ ଏ ହାତୀ, ଅପସନ୍ ବି ଚିତା, ଅପସନ୍ ସି ଗାଈ, ଅପସନ୍ ଡି ଘୋଡ଼ା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯଦି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବହୁତ ବହୁତ